ये बाहर पटे आमर 3टा लाइट 23 इंच नाखे छाड़ छाड़ कर अच्छी 6टा लाइट अच्छी एठी गोटे फैन पॉइंट आउ 4टा लाइट पॉइंट एटार लाइट पॉइंट 2टा फैन पॉइंट गोटे এটা সেମିତି লাইট পয়েন্ট 4টা ফ্যান পয়েন্ট গোটে এটা সিঁড়ি রাস্তার গোটে লাইট পয়েন্ট আছে সেটা হলো এটা লাইট পয়েন্ট 2টা আছে তারপরে 2টা ফ্যান পয়েন্ট গোটে কনেকশন যাইলা লাইট পয়েন্ট 4টা ফ্যান গোটে এটা সেମିତି रहा 5 पॉइंट दिया है 5 पॉइंट सेकंड 5 पॉइंट यही टाइप हम सब काम